Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada students, cikgu. Alright, so this time we will cover subtopic 1.3, okay, force in equilibrium. Kita masih lagi dalam bab 2, force and motion. Ini adalah subtopik yang ketiga. So let's recall dulu, subtopik yang pertama kita telah belajar resultant force, daya paduan. Para pelajar masih ingat apa yang dimaksudkan dengan resultant force? Okay. Kalau tak ingat, kena recall lah. Okay, study balik. Yang kedua, kita dah cover, subtopik yang kedua kita cover resolution of force. Okay, leraian daya. Kita ada satu daya, kita leraikan kepada dua komponen. Alright. Dan yang ketiga adalah force in equilibrium, daya dalam keseimbangan. So, apa yang dimaksudkan dengan daya dalam keseimbangan ni? Okay. Alright. So, force in equilibrium, an object is said to be equilibrium of forces when the forces acting on it produce a zero resultant force. Okay. Zero resultant force. Daya paduan yang terhasil adalah kosong. So, bila daya paduan yang terhasil pada sesuatu objek kosong, bermaksud objek tersebut berada dalam keseimbangan. Okey, pernah tak awak terlintas? Kalau letak sesuatu objek atas meja, awak letak buku. Buku tu stay je atas buku. Tak bergerak ke kiri ke kanan, tak bergolek dan sebagainya. So, kalau objek tu tak bergerak, dia stay at rest, not moving, stationary. Bermaksud objek tu berada dalam keseimbangan. Apa yang berada dalam keseimbangan tu? Daya yang bertindak pada objek tersebut adalah seimbang. Maksudnya daya atas sama dengan daya bawah. Okey? Itu yang dimaksudkan dengan force in equilibrium. Okey, kita tengok situasi yang pertama. A vase of flowers on a table. Ini contoh cikgu bagi tahu tadi buku. Sekarang kita tengok pasu bunga ni. Okay, dia bagi R, normal force, okay, 12 Newton. Kemudian ada weight, daya ke bawah, okay, 12 Newton. Sama, daya atas dengan daya bawah tu sama. So, the forces acting on the vase is normal force and weight. The vase is at rest, not moving, stationary. R is equal to W. Okay, daya normal sama dengan weight, berat. So, the vase is in equilibrium of forces. So, the resultant force of W and R is 0. Okay, daya atas, normal force is equal to weight. And the resultant force is 0. So, the vase is in equilibrium. That's why the vase not moving, stationary, at rest. Okay? Next situation. A lamp hung from two strings. Sekarang ni objek ni dia tak duduk atas permukaan, sesuatu permukaan, tergantung macam lampu yang tergantung tu, lampu, gambar, frame gambar hanging on the wall. Okay? So the forces acting on the lamp are TPW. The lamp is at rest, not moving, stationary. So the lamp is in equilibrium. This can be represented by triangle of forces. Berbeza dengan situasi yang pertama. Situasi yang pertama kita cuma ada dua daya. Okay? Objek atas permukaan, daya atas normal force dan daya ke bawah adalah weight. Tapi situasi yang kedua, bila dia gantung dengan tali, kita ada daya yang bertindak pada tali ni. Ini tali. Okey? So, dalam situasi ni ada dua tali. Kenal pasti dulu daya yang bertindak pada objek tersebut. So, ada tali. So, ada daya yang bertindak pada tali tu untuk memegang lampu tersebut. Dia bagi T 5 Newton and then P is equal to 3 Newton. T, normally we use T. T is the tension, stand for tension. Tension dekat sini bukan maksud stress. Tensionnya adalah regangan.
selalunya daya pada excuse me, selalunya daya pada tali benang, okay, kita namakan tension T. And then P ni mungkin dia nak berbeza dengan T lah. It's okay if you want to put T1, T2 pun tak ada masalah. Okay, label tu sebenarnya tak kisah apa-apa, janji awak faham. Tapi normally lah, selalunya untuk regangan tali, daya pada tali, kita letak T. Okay, so better you use T1 and T2 lah. It's okay if you want to use P, tak ada masalah. And W ni of course lah, weight. Okay, the forces acting on an object due to gravitational force ataupun due to gravitational acceleration. Okay, dalam situasi ni lampu ni pun tak bergerak. Okay, maksudnya dia berada dalam keadaan seimbang. Okay, berdasarkan daya-daya yang ada, kita ada T 5 Newton, P 3 Newton, kita ada weight 4 Newton. Ada daya yang bertindak pada objek ni, tapi objek ni masih lagi berada dalam keseimbangan. So, how to represent, how to show the forces acting on the lamp is in equilibrium? We can represent by using triangle of forces. Okay? So, macam mana triangle of forces tu? How to draw triangle of forces? Draw a triangle using the three forces that acting on an object according to its direction. Pentingnya arah. Okay, daripada daya-daya yang ada pada objek tadi, kita keluarkan dan kita bentukkan satu segitiga. So, kita ada weight ke bawah. Kemudian kita ada P ke kanan. Kita ada T ke sebelah sana. Okay, kalau tengok balik gambar rajah tadi. Okay, tak apa. Gambar rajah tadi. So, ini lampu. Okay, ada T. So, ini P dan W ke bawah. Kenal pasti daya yang bertindak pada objek. Kemudian awak keluarkan daya tersebut. Lukis segitiga, susun segitiga tu mengikut arah anak panah yang terdapat dalam gambar tersebut. So, weight ke bawah, P ke kanan dan kita ada T. T tu ke atas, serong ke kiri. So, susun arah anak panah daya ni bentuk satu segitiga. Ini adalah triangle of forces. Okay? Next. So, let's do this activity. Kita ada 3 gambar. Sketch the triangle of forces for the following situations. So, situation 1. Okay? Situation 1. A box on an inclined plane. Okay? There are 3 forces exerted on the box: normal force, weight, and frictional force. So, how to sketch the triangle of forces for this situation? Kita tengok. Okay, alright. So, W ke bawah, kita ada R, okay, dan kita ada FR, frictional force ke sana. Awak keluarkan anak panah tu bentuk satu segitiga. Dan theta, sudut dekat sini, sudut theta ni di antara X component dengan X component dengan surface ni. Okay, so ini adalah surface dan ini adalah X component. Okay, X component kat sini adalah FR. So, kita tahulah sudut tu berada di situ. Okay? Alright, so let's see the example number 2. Okay, a photo and frame hanging on the wall. Weight, tension 1, tension 2. So, sketch the triangle forces. Okay, ada dua cara. Ada dua bentuk segitiga.
Dua-duanya betul. Kita tengok gambar rajah yang pertama. So weight ke bawah. Okay, ke bawah. T1. T1. T2. Atas sebelah kiri. T2. Right? Sambung bentuk satu segitiga. Dan sudut kat sini alpha. Alpha di antara X komponen dengan T. So ini adalah X komponen dengan T. Sama juga dekat sini. Okay, X komponen dengan T. So dekat sini pun adalah alpha. Ataupun awak tak nak lukis situasi gambar rajah triangle yang pertama, awak nak lukis yang kedua pun betul. Okay, dia mungkin boleh sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kita tengok weight ke bawah. T, okay, sana. Another T, okay, so this is the angle alpha. Another angle alpha. Ini pun betul, ini pun betul. Alright, okay, next. Situation number 3. A ship moving with uniform velocity. Okay, so T adalah tension in the cable and R adalah water resistance. So how to sketch a triangle for this triangle of forces for this situation? Okay, kita ada R, T1, T2. So dekat sini cikgu label T1, ini adalah T2. Okay, so keluarkan anak panah ni, sambung membentuk satu segitiga. And then angle tu dekat sini. Right? So I hope you try to sketch this triangle of forces. Okay, try to sketch for enhance your understanding. This is the basic concept, bukan soalan sebenar, soalan exam selalunya dia tak adalah suruh ada kot soalan yang mudah lah. Tapi this is the basic concept. Okay, bukan, kita tak proceed dengan pengiraan lagi. Okay, just konsep sahaja. Macam mana nak dapatkan triangle of forces, keluarkan daya-daya untuk membentuk satu segitiga supaya kita boleh proceed dengan pengiraan. Okay, so kita tengok. Next. Alright, this is the example. Okay, the figure shows a stationary lamp hanging from two string. Ada lampu hanging, dua tali. So given T 8 Newton. Okay, lagi satu P unknown. And then 60 degree. Sudut ni dia bagi. So calculate the magnitude of tension P and then weight of the lamp. Alright. Dalam situasi ni dia tak bagi tahu lampu tu bergerak. Okay, ke kiri ke kanan dan sebagainya. So maksudnya kita assume hanging tu dalam keadaan yang tak bergerak. So the force or exerted on the lamp are in equilibrium. So kita tahu bila dia equilibrium means that the resultant force is equal to 0. Okay, there are two methods. Let's see method 1, resolution of force. Kita resolvekan dia. The tension T can be resolved into a horizontal component and vertical component. So because the lamp is equilibrium, kita tahu the resultant force of the lamp is equal to 0 Newton. Okay, so kita boleh resolve. Ini adalah T. So kita resolve kepada vertical component Ty and horizontal component Tx. Ni kita dah belajar resolution of force, previous subtopic. Okay. So the resultant of the horizontal force is 0 because the force are balanced. Okay. Alright, dia kata the resultant force is 0 because it balanced. So daya kiri P ni sebelah, daya kanan P ni sebelah kanan kan. P sama dengan daya sebelah kiri. Sebelah kiri tu apa dia? Tx. Dalam soalan dia tak bagi nilai Tx, dia cuma bagi nilai T saja. Ini T. T dia bagi 8 Newton. Tapi kita boleh dapatkan Tx by using resolution of force lah. Kita dapat 8 cos 60. Ini kita dah belajar previous subtopic. So dapat 4 Newton. So 4 Newton Tx sama dengan nilai P.
Daya kiri sama dengan daya kanan, daya atas sama dengan daya bawah. Ingat tu, force in equilibrium, daya atas sama daya bawah, daya kiri sama dengan daya atas. So untuk B, dia suruh cari weight. Weight ni. So weight kita tak tahu berapa nilai dia. Tapi kalau daya ni berada dalam keseimbangan, daya bawah sama tak dengan daya atas? Sama. So daya atas adalah TY. Boleh tak kita cari TY? Boleh. Kita boleh guna W is equal to, TY is equal to T sin 60. So sama dengan 8 sin 60 is equal to 6.93 Newton. So nilai TY is equal to W. Therefore, W is equal to 6.39 Newton. Okay? Ini adalah resolution of force yang kita belajar previous subtopic. Tapi, kalau awak tak nak guna resolution of force, awak nak guna triangle of forces. Method yang kedua. So, method yang kedua pun menarik juga. Tapi, you kena choose the best scale. Okay? Dalam contoh ni, kita guna skala 1 cm sama dengan 2 Newton. Macam biasa, kalau soalan tu dah bagi skala, kena guna skala yang diberi. Kalau dalam soalan tu dia tak bagi skala, you have to decide the best scale to use lah. Okay. So, how to draw the triangle of forces? First kali kita keluarkanlah daya-daya yang bertindak pada objek dalam soalan. Tadi kita ada lampu kan. So, kita ada lampu. Ini dia bagi T. Dia bagi P dengan W. Alright. So, ini adalah T. Okay, anak panah ke situ. Kemudian kita ada weight ke bawah. Dan P ke kanan. Sudut 60 tu dekat sini lah. Okay. First kali awak lukis daya ni menggunakan pembaris. So, 8 Newton nak lukis berapa cm? By using this scale. So kita lukislah guna 4 cm. Kemudian nak ukur sudut. Sudut ni mesti guna protractor. By using ruler and protractor, sketch the triangle of forces using the scale, the right scale, using the right angle, and then we can measure the length of sides of triangle. Sekarang ni kita nak cari nilai P kan? So dah ada triangle ni. Kita carilah nilai P. Ukur P. Measure the length of P by using ruler. So let's say you get 2 cm. So convert into scales. 2 cm times 2 Newton. So P adalah 4 Newton. And then weight. W awak ukur guna pembaris tadi. Okay. 3.5 cm. So convert. Darab dengan 2 Newton. So your answer is 7 Newton. Tapi be careful untuk guna triangle of force ni. Mesti guna pembaris. Okay. Dan juga protractor. Okay. Supaya kita ukur panjang skala yang betul dan juga sudut yang betul. Kalau awak guna skala yang salah, okay, atau ukur salah, measure sudut pun salah, so your answer pun might be wrong lah, totally wrong. Okay, so there are two methods. Method 1 nak resolve komponen X ke komponen Y, ataupun kita boleh guna triangle of forces using the scale and protractor, and then measure the sides of triangle, convert into scales that you have chosen. Okay, dua-dua method boleh digunakan. It depends on you. Tetapi kalau soalan tu memang dah state by using triangle of forces ataupun sketch the triangle of forces, so kena guna method triangle of forces lah. Ataupun soalan kata resolve into X component, Y component, so you have to guna method satu tadi, resolution of force. Okay, alright. Okay, next. Okay, so your task, I want you to study example 2 in the textbook, page 22, and study example 3
in your textbook page 23. So contoh cikgu dah bagi satu tadi, ada dua lagi contoh dalam buku teks. Tolong study, fahamkan soalan dan cuba fahamkan pengiraan solution dia. Alright, any question can ask me in the group lah, Telegram. Right, and then kita buat formative practice 1.5, 1.3 macam biasa. Setiap habis subtopic kita buat formative practice. So untuk subtopic ni, based on this diagram, sketch and label the weight of block, weight and normal force. Okay, sketch and label, and then I want you to sketch the triangle of forces. Okay, simple saja untuk formative practice ni. Berdasarkan soalan ni ada wooden block on an inclined plane, tapi ada stopping force. Kita halang block tu daripada sliding down. Okay, so cikgu nak awak sketch gambar ni, label apa daya yang bertindak pada wooden block ni, and then sketch the triangle of forces of P, W and R. Alright. Okay, so ada 3 task lah. Study example 2, yang kedua study example 3 dalam buku teks, kemudian cuba jawab formative practice ni. Ada 2 soalan saja. Untuk formative practice ni ada A dengan B, 2 je. Okay? Alright, so thank you for watching. Please refer your teacher for further information. Alright, that's all for today. Thank you class. Assalamualaikum and goodbye.